Let's go! It's ready. Yeah. So what's up? Dito naman tayo. Te? Diba te, kami na doon pumalit kanina ng happy birthday? Cuff you like a cop, invite you to my city, bring you to my side of town, and I ain't tryna be no. Dos, saan ito dos? Ariman! Kami ni? Kaya kulang ko na ton kanina. Vlog na natin, vlog. Ha? Shoutout na natin, shoutout. Pwede ba? Oo, okay. Let's meet. So, maragado man na inyo. Kita doon na ba yung kulang na luwat? Ako driver lang, ako driver. Sa mga di nakakalam, driver lang po siya. Driver lang ako eh. Driver lang ako. Oh, vlogger tayo eh. Siyempre, let's go. Punta na tayo sa Lady Park, guys. Ito, use your helmet kay safety first para iwas LTO. Okay? 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 Kahit printin eh. Alis na naman tayo, pupunta na tayo sa Lady Park. Nakakapansin ka mo yan, kung sino takupod. Si Remark. Ikin nga yan, guys. Ikin Joshua Dumangas. Tara na. Tara na tol. Personal driver ni Matt Vlogs. Ano? Personal driver ni Matt Vlogs. Let's go. Let's go. Mahirap maging vlogger. Mahirap maging driver. Siyempre. Pero mas mahirap maging Matt Vloggers. Matt Drive Vlogs. Matt Drive Vlog. Driver at vlogger. Drive vlog. Comment down below. Blind drive. Blind drive. Comment down below. Kunin mo ang teto. No, diretso na yung tato. No, I like it here. Okay. It's very, very near. Okay. Very near. Tapos diri traffic. Yes, very traffic. Kung totoo kang driver, alam mo kung saan mga pasing-pasing dito sa Tacloban. Siyempre. Oh my God ka. Ka-heavy. Ka-heavy manoy. Heavy. Ka-heavy manoy. Ang hirap maging vlogger. So guys, yan na lang pa ka-vlog otro. Okay, mapawal na. Kay, siyempre, studies first. Pagin. Studies first. Mahal tuition. Amon, bisan diri. Diri mahal. Very mahal. Mag-apoy lang ka na. Mahal. Era, mahal kay private man na era. Oh. St. Therese. Number 1. Pero Kong TV pa rin. Let's go! Sana masali kami sa Team Payaman. Payamang! Team Payaman program. Yan, Songdo. Bigyan mo kami. Promote mo naman kami. May nagasbag niyo. Wait, guys. Maray na to, i-push ka lang ito. Ay, man. Guys. Ay, man yan eh. Hindi man. Yawan naman. Hindi. Kaya ito. Hindi kami lang manaporta. Hila. 50. Wala na yawag. Oy! Yawa! Parang gasolina, par! Puta na, puta na. Mura na gasolina to. Kaya namon. Wala ka, kaya magduduso kita. May magdodos yan ha. Bilisan mo naman. Excuse me. Excuse us, people. Kaya gasolina. People, help us. Hindi kami magduduso guys. Hindi kami magduduso. Ang ina, Hindi kami magduduso. What a content. What a content. Wala na talaga. Ay, nagugbat. Let's go. Ito na yon. RTR na. Oh, parang duduso na kami. Pandarakin. Ano ba, pinatay? Let's go. Ano na, Petron. Let's go. Kaya po. Uy, umabot ba? Umabot pa kami. Oy. Oy, wag ganon. Oy. Okay.
Okay, naubusan kami ng gas. Tol, pairam naman. Dos, naubusan namin gasolina. Baka naman. Baka naman sponsor dyan. Guys. Ammonia. Tunnel driver. For now. For now. Tara. Susultan ka lang na di ID. Oh, pinalamig kwarta. Ano par? Tara na. Ay, par, di ba nasa ka par? Takala na ay. Kunin naman tayo na Leyte Park. Ulit na ka mo. Mabot agad yung pinalit. Let's go. Personal driver! Naubusan ng gas! Personal driver! Okay, meron ang kingangaran taklag. Personal driver! Walang gas! Hindi pa numuli ka. Buwas ano, tas... Option ano? Oo. Tangaya. Agay, kasak club. Throwback daw ito. Siyempre, meron na kita. Memories. Vlog na ubusan ng gas. Siyempre. Driver ako eh! Vlogger lang ako. Ito no? Para ba kumuha lisensya kay mama, inobya. Direk yung tatagan kwarta. Diri pa pala na, diri pa tita pagatan. Nahasap pa yan ang magyo. Kasi namuli. Bahin ko na dere na kumuli. Wala na yung tita. Wala na yung patara. Maram ka mo paul. Paul mo. Ay, tita. Shoutout din to. Shoutout ko na naman ito. Shoutout ko no. Pinat to. Kisha. Ay, Kisha. Manood ka ng vlogs ni Matt Vlogs. Personal driver nga pala. Personal driver na nga ni plus personal. Lai. Malay, driver lang ako eh. Susunod guys. Kaya magiging photoshoot ako. Nadalat dila. Ara kita dila. Shoutout ako mga classmate nga mahilig mag-photoshoot. Ara kita kada. Sunod. Sobra ka. Kapot ka mo. Uy, kanay mat mga bag. Alayon. Amo pala ito ng video ah. Alam ba na ito? Ilaban na ito ka picture. Pumati ka, mapart to ako. Ay, salamat. Umabot din. Umabot. Sa balet, pagtanubsa. Siya po yung... Guys, wala po. Naubos. Yung iba naka-auto, hera, ako nakamotor na. Kaya hindi nyo ma-experience kung ano maupsan. Okay. Siyempre, Makuriha. siyempre, wari kami kwarta. Makuriha. Maupsan. Asya dire pag nagsasark yung motor. Asya, pagaskod ka motor niya. Ayun, Ano na kami guys. Ayaw pagsubad na. Ano na kami guys. Ayaw sa lindas. Ay, salamat. Ano na kami. Liti pork. Eh. Okay na lore para mag-swimming guys. Ano kami guys? Subscribe. Subscribe please. Subscribe. Vlog. Vlogger na walang gas. Yes, vlogger. Driver lang ako eh. Ay, dapat. Tama. Get. Let's go. Mo pa. Skin mo pa. Ngay ko daw yun. So, ako lang na guys ha. Paul Jeff ito. Adi ako yan. Adi ka pitalit. Liti Park. Siyempre. Daw. Liti Park! Ari kami sa San Juanico. San Joaquin. San Juanico 1. Ako San Juanico man kita. Oo. Okay. Ano kami? Shoutout ka na po dito. Ano na kami? Mag-gar nga sir oh. Let's go.
na kompleto ito. Tapos, Okay, yan na lang. Mabawi na kamot. kinagapong lang kami ni Kuy Kuy. Sila Ken! Back dive, motherfuckers! Ayaw! Patay!